Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and apa khabar semua? So welcome back to this lesson. Okay, so hari ni kita teruskan dengan the second part of this chapter 13, di mana guys in this lesson we are going to look at the nomenclature of benzene and its derivatives. Maksudnya kita nak tengok macam mana kita nak menamakan derivatives of benzene using IUPAC system guys. Okay, so are you guys ready? Let's start with this lesson. Guys, basically apa yang you all akan belajar in this lesson, okay, yang pertama, I'm going to teach you how to draw the structures and also how to name the derivatives of benzene according to IUPAC system ataupun IUPAC nomenclature. So here guys, there are three cases that we are going to look at. Yang pertama, we have a mono-substituted benzene. Maksud dia apa tahu? Maksudnya benzene yang ada satu sahaja substituent. Okay, second, we have di-substituted benzene. Maksudnya benzene with two subs. Benzene yang ada dua substituents. And then the third case is, kita akan tengok juga what if kalau benzene itu ada 3 ataupun 4 substituents ataupun what we call as tri and tetra substituted benzenes guys. So itu apa kita akan tengok mula-mula sekali. And then guys, untuk the second part of this lesson, kita akan tengok je okay, kalau you guys nak tahu, benzene ni dia tak selalunya akan jadi parent. There are some cases di mana benzene akan jadi substituent. Jadi bila benzene jadi substituent, dia ada dua keadaan. Satu, benzene bila dia jadi substituent, kita boleh namakan dia sebagai phenyl, dan juga in other case, kita juga boleh namakan dia sebagai benzyl. Maksudnya in this case, benzene ring is not the parent lah. Maksudnya dia akan jadi substituent. Okay, so this is the last part of your today's lesson. Kita akan tengok macam mana kita nak menamakan ni. Right, so let's start with the first dulu. Guys, kita mulakan dengan okay, nomenclature of benzene derivatives dulu Right. Jadi sekarang ni, kalau you nak tahu kebanyakan organic molecule yang ada benzene ring ni, dia ada yang ada satu substituent, ada yang ada dua substituents, ataupun yang ada 3 ataupun 4. Okay, contoh yang dikatakan monosubstituent ni guys, like this. Nampak tak? Kita ada satu benzene ring bonded to a fluorine atom. Ini kita sebut sebagai monosubstituent. And let's say kalau disubstituent, okay, kalau you tengok contoh dekat screen sekarang ni, so ini what we call as disubstituent benzene. Maksudnya benzene yang ada 2 substituents. Okay, jadi sekarang kita nak tengok how to name okay, this kind of compounds. Macam mana kita nak menamakan dia. Okay guys, kita teruskan. Right, so first kali kita start dulu dengan what if kalau kita ada benzene yang ada satu substituent sahaja. Okay guys, in this case, this sebenarnya nak namakan benzene tak susah tau, senang je sebenarnya. Okay, dia macam ni. Untuk case di mana kita ada monosubstituent ataupun monosubstituted benzene ni guys, okay, always remember, benzene is the parent name. Benzene akan jadi dia punya parent name, and then the substituent is indicated by a prefix. Okay, for example, kita start dengan the first compound here. Okay, kalau you guys tengok dekat sini, kita ada benzene ring, okay, bonded to a fluorine atom. Okay, kalau fluorine halogen kan, selalu kita akan sebut apa? Fluoro kan. Jadi in this case, the name of this compound is, okay, dia buat kloro dulu guys. Kita buat tu kloro dulu. Okay, kita ada chlorine bonded to a benzene ring. Okay, so ini namanya adalah chlorobenzene. Okay, chlorobenzene. Okay guys, in this case sama macam yang you belajar untuk cycloalkane. Okay, ingat lagi tak? Maksudnya kalau if the ring tu cuma ada satu saja substituent, so no need untuk kita nak letak nombor guys. Kita tak perlu. Jadi no need untuk you nak letak 1 chlorobenzene. No tak perlu. Okay, in this case chlorobenzene. So the next is kita ada bromobenzene, because kita ada bromine which is bonded to the benzene ring. And then still kita ada masih lagi kita ada satu halobenzene kita ada yang seterusnya is fluorobenzene. Okay, fluorobenzene. Right, and then the last one guys, apa ni? What do we call this NO2?
NO2 ni kita panggil apa? Ini kita sebut nitro guys, nitro. Jadi in this case this is nitrobenzene. Okay, kalau guys nak tahu, inilah kita panggil sebagai derivatives of benzene. Maksudnya maksud derivative ni guys means compound yang dihasilkan daripada benzene. Benzene is just benzene saja kan, dia cuma benzene ring saja, tapi bila ada substituent itu kita sebut sebagai derivatives of benzene. Okay, so ini untuk mono substituted benzene guys. Right, seterusnya. Okay, kalau you nak tahu guys, kadang-kadang ada juga cases di mana IUPAC dia membenarkan kita menggunakan common names. Menggunakan common names. Common name ni macam nama ARM lah ataupun nama biasa. Dia bukan nama mengikut sistem IUPAC. Okay, for example, okay guys, cuba tengok dekat skrin sekarang. Right, ini kalau kita nak namakan ikut IUPAC apa guys? Kita ada methyl bonded to benzene, apa? So it should be methyl benzene kan? Methyl benzene. Tetapi actually methyl benzene ni guys, dia ada dia punya common name dia yang dikenali sebagai toluene. Toluene. Okay, sebut betul-betul toluene. Okay guys, kalau you nak tahu, this toluene you all guna dalam you punya experiment 4 for reactions of aliphatic and aromatic hydrocarbon. Nampak, ini adalah toluene. Walaupun dia adalah common name, tetapi IUPAC actually kita katakan recognize this name lah. Maksudnya dia benarkan kita untuk menggunakan nama toluene ini bila kita nak buat naming ataupun nomenclature. Okay, the next is this. Ingat lagi tak guys? Macam familiar kan? Macam pernah tengok kan? Inilah dia compound yang you gunakan dekat mana? In your experiment 5, part C. Remember, you all buat test apa tu? Confirmatory test for phenol. Guys, so inilah dia phenol. Okay, phenol ni actually it is the common name untuk satu nama ARM lah ataupun nama biasa common name. Jadi kalau ikut IUPAC, the name should be hydroxybenzene. Tetapi IUPAC dia menerima pakai guys, dia menerima pakai common name. So that's why instead of kita gunakan hydroxybenzene, kita boleh simply tuliskan dia sebagai phenol which is an aromatic alcohol. Ingat lagi tak kalau NH2 apa? NH2 amino kan, functional group amino kan, NH2. So kalau ikut IUPAC it should be amino benzene kan, amino benzene. Tetapi in this case actually this compound has its own name dan namanya adalah aniline. Okay, aniline. Guys, so jangan keliru aniline bukan aniline ni. Aniline ni apa? Aniline ni susu untuk cegah osteoporosis tu kan, untuk mencegah perebutan tulang tu, itu aniline. Ini aniline guys, aniline. And dalam aniline tak ada aniline jangan salah faham pula you kata aniline ni ada aniline ke? No, tak ada. Okay, so jangan salah spelling aniline bukan aniline. Okay, so this is aniline. And then the fourth compound, siapa tahu ni? Ini namanya adalah benzene sulfonic acid guys. Okay, benzene sulfonic acid. Maksudnya nama ni diterima oleh IUPAC And then kita ada ni benzene which is bonded to a carboxyl. So inilah what we call as benzoic acid. Okay, benzoic acid. Okay, kalau you guys nak tahu benzoic acid ni dia banyak digunakan sebagai preservative banyak digunakan sebagai preservative. For example, kalau siapa yang suka makan benda-benda yang diawet ni macam jeruk ke, benda-benda yang yang kita katakan dia punya shelf life yang lama kena sampai bertahun-tahun masih elok lagi makanan tu, normally dia akan tambah preservative lah. And benzoic acid is one of them. Maksudnya dia banyak digunakan sebagai bahan pengawet lah ataupun preservative untuk mengekalkan jangka hayat makanan tu. Right. And then next is this, kita ada apa ni? Kita ada benzene which is bonded to a carbonyl. And then carbonyl juga ada suatu methyl kat sini. Ataupun kita katakan benzene ni is bonded to carbonyl of ketone kan. So ini namanya guys adalah macam ni nak sebut ni. Acetophenone. Okay, bukan aceto acetophenone. Acetophenone which is an aromatic ketone lah.
Okay, and the last is kita ada, okay, ini kalau ini adalah aromatic ketone, ini pula guys adalah aromatic aldehyde. Kalau guys nak tahu sebenarnya CHO ni maksud dia apa tahu? Maksudnya C double bond O, macam ni lah. Kalau kita nak lukis macam ni, kita boleh draw like this. Okay, C double bond O H, C double bond O H. Actually ini adalah carbonyl untuk aldehyde. So ini actually adalah an aromatic aldehyde, and the name of this aromatic aldehyde is apa? Benzaldehyde. Okay, benzaldehyde. Okay guys, nampak? These are some common names yang diterima oleh IUPAC guys. Maksudnya bila kita nak buat nomenclature, kita boleh gunakan these names. Okay, kita teruskan. Right, so next kita ada disubstituted benzene. Maksudnya apa? Benzene yang ada two substituents. Okay, so under this disubstituted benzene guys, kita boleh tengok dalam beberapa case lah. Yang pertama, kita ada benzene with two substituents, and the two substituents adalah same substituents, substituent yang sama. Okay, for example, okay guys, kalau kita tengok kat sini, okay, ingat untuk case di mana the two substituents are similar ataupun same substituents, ini yang menarik guys. You tak jumpa benda ni dekat compound lain. Ini hanya untuk case disubstituted benzene saja guys. Di mana in this case kita akan tentukan the relative position of the two substituents by using prefixes ortho, meta, para. Okay, ortho, meta, para, ataupun kita boleh ringkaskan ataupun it can be abbreviated by just using O untuk ortho, M hyphen untuk meta, P hyphen untuk para. Okey, dan kalau kita tak nak guna sistem ortho, meta, para ni juga, kita actually masih bagi boleh guna yang kaedah yang you belajar sebelum ni lah. Kita masih juga boleh guna numbers. Okey, contohnya kita tengok dekat structure kat bawah ni. Right, so kita ada, okay, dia macam ni tau. Okay, katakanlah inilah carbon number 1. Sekarang saya nak ajar you all macam mana, apa itu ortho, apa itu meta, apa itu para. Dia macam ni guys. Katakanlah the first substituent pada carbon number 1. And let's say the second substituent pada carbon number 2. Jadi position pada 1, 2 ni guys, 1, 2, 1 itu, 1, 2, itu kita sebut sebagai ortho position. Ortho. Okay, kalau 1, 2, ortho. Okay, apa pula meta? Meta adalah 1, 3. Position dia 1, 3. Itu adalah kita sebut sebagai meta position. Okay, meta position. And then kalau kita ada para, para adalah 1, 4. Okay, 1, 4 ni merujuk kepada para position guys. Para, 1, 4. Saya ulang balik Kalau ortho, dia adalah 1, 2, ortho. Okay, 1, 3 adalah meta, 1, 4 adalah para position. Okay, jadi ortho, meta, para. Dia macam ni guys. Kalau you all nak takut you keliru, sistem ortho, meta, para ni dia macam jam analog tau. Kan kalau kita tengok pada kita punya jam kan, siapa yang pakai analog watch tu dia boleh tengok lah. Kan kita ada 12, sini 9 kan. Okay, dia ortho ni guys. Ortho kedudukan ni pukul 2. Ini position ortho. Nampak tak? Jarum jam 12, 2. Ini position ortho. Kalau position meta, meta adalah 4 o'clock. Okay, 4 o'clock ataupun 8 o'clock. 4 o'clock ataupun 8 o'clock. Itu adalah position meta. Sama juga dengan tadilah, ortho sama ada pukul 2, okay, 2 o'clock ataupun 10 o'clock. Itu adalah position ortho. Sebab guys, kan kita tak semestinya kena move clockwise. Sebab ada some cases kita kena move anti-clockwise kan. Jadi kalau you move anti-clockwise pun samalah. Maksudnya kalau ortho dia akan jadi macam ni guys. Ini position ortho. Ini position meta. Okay, dan kalau para, position para. 1, 4. Kita lihat kalau kita tengok pada sistem jam analog tadi, kalau position para adalah 6 o'clock. Jadi kalau lupa, you boleh tengok you punya jam lah. Tapi dengan syarat you pakai jam analog lah. Tapi sekarang tak ada masalah kan. Banyak smartwatch kan. Smartwatch pun walaupun di digital, you boleh set dia sebagai dia punya interface tu sebagai analog punya clock kan. Tapi kalau lupa, you boleh buat macam ni lah. Okay, yang dikatakan ortho, meta, para. Now let's look at some examples guys.
Okay, so now let's look at this compound. Okay guys, so ini yang dikatakan sebagai disubstituted benzene yang ada two same substituents. Dia ada dua substituents yang sama guys. Okay, so what are the substituents? Kita ada bromo dengan bromo. Okay, kalau kita ikut sistem yang you belajar sebelum ini, how to name this? Okay, jadi katalah this is carbon number 1, ini carbon number 2 kan? Jadi kita akan namakan dia 1, 2, di-bromo benzene. Yes, we can name this compound like this. Boleh, betul juga, tak ada masalah, ini pun betul. Cuma saya galakkan untuk this topik ni, cuba you belajar guna sistem ortho meta para ni guys. Sebab apa saya kata you belajar gunakan, guys, kalau you nak tahu ortho meta para ni you hanya guna dekat sini saja guys kan, to each other, 1, 2 kan, 1, 2, 2 o'clock tadi kan, 1, 2 position ortho. Jadi okay, so katakanlah kalau kita tak nak gunakan 1, 2 dibromo benzene guys, okay, kita juga boleh namakan dia sebagai ortho dibromo benzene. Okay, ortho dibromo benzene. See? Sebab position ortho. Kita tengok pula the next example. Okay, so ini apa? Masih lagi dibromo juga. So kalau ikut sistem numbering 1, 2, 3 kan, 1, 3 dibromo benzene, or kalau kita nak guna 1, 3, it can also be written as meta dibromo benzene guys. Okay, meta dibromo benzene. And then untuk the last, okay, example here, kita ada same, sama juga, still we have two same substituents here. Kita ada 2 bromo atoms bonded to a benzene ring, tetapi pada position satu pada carbon number 1, satu lagi pada carbon number 4. So what do we have here? Kita ada 1,4 dibromo benzene, ataupun it can also be written as para dibromo benzene. Okay, para dibromo benzene. Okay, nampak tak? Dia tak susah pun sebenarnya guys ni. Kalau untuk benzene ni dia, okay, dia bukan satu sistem yang complicated lah untuk nak menamakan dia. Actually it's quite easy lah berbanding dengan you belajar untuk alkin dan juga alkin sebelum ni kan. Alright, kita teruskan Okay, here kita ada 2 nitro yang sama kan. Ini adalah apa? Okay, 1, 2 dinitrobenzene ataupun can also be written as ortho dinitro benzene. Okay, ini pula contoh ini kita ada 1,4 dinitrobenzene or para dinitrobenzene. Dan ini pula pada position meta kan, 1,3 kan position meta. So sama instead of kita guna 1,3 dinitrobenzene, it can also be written as meta dinitrobenzene guys. Alright, okay. Ini untuk case yang dua substituents tetapi both of the substituents are the same substituents. Okay, kita tengok pula, what if kalau the substituents are different? Maksudnya ada dua, still ada dua substituents tetapi dua-dua tu adalah berbeza, substituent yang berbeza. Okay, in this case class, when there are 2 different substituents are present, okay, apa kita akan buat? You all kena choose one of the substituent that give new parent name ataupun senang cerita yang memberikan common name. Dan kita akan nomborkan carbon yang bonded to this substituent as carbon number 1. Okay, senang cerita macam ni lah. Bila kita ada 2 substituents guys yang berbeza, okay, kita kena pilih siapa akan jadi parent. Biasanya parent apa tahu? Parent ni dia adalah yang tidak ada bunyi benzin dalam dia punya nama. Contoh macam apa? Macam toluene. Kan mana ada bunyi benzin kan? Toluene, phenol, aniline, yang saya dah tunjukkan awal-awal tadi. Biasanya kalau itu kita akan assign dia sebagai parent. Okay, tak apa, kita tengok contoh Okay guys, cuba kita tengok this example. Okay, so sekarang ni kita ada 2 substituents bonded to this benzene. Benzene ring kan? Kita ada carboxyl dan juga nitro. Okay, sekarang ni the problem is what is the parent name for this compound? Okay guys, kita cuba analyse satu persatu. Kalau kita ambil nitro ini, okay, kita assign ini sebagai carbon number 1 ataupun kita katakan nitro ini akan jadi dia punya parent guys. Katalah ini sebagai dia punya parent kan. So kalau ini sebagai dia punya parent,
Apa nama parent name ni guys? Dia punya nama akan jadi nitrobenzene kan? Nitrobenzene, sebab nitrobenzene ni dia tak ada nama lain. Dia tak ada common name. Memang itulah nama dia, nitrobenzene. Tetapi kalau kita ambil ini sebagai parent guys, dia akan bunyi apa tadi? Benzoic acid. Nampak tak? Benzoic acid. Ada tak bunyi benzin kat situ? Tak ada. Dan lagi satu, benzoic acid ni is the common name. Jadi IUPAC dah tetapkan dalam kes yang macam ni, parent adalah the one with the common name. Yang mana dia memberikan nama common name tu. Jadi that's why in this case, the parent bukan nitrobenzene, instead the parent should be benzoic acid. Jadi bila parent adalah benzoic acid, maksudnya carbon which is bonded to the carboxyl group here. So this is assigned as carbon number 1. Okay, dan nitro ini adalah carbon number 2. Okay, carbon number 2. So kita akan ada apa kat sini? Kita akan ada namanya adalah 2-nitrobenzoic acid. Okay guys, dan kalau kita tengok kat sini, carboxyl dengan nitro ni pada position apa? Ingat lagi tak? Pada position apa? Pada position ortho kan? Pada position ortho to each other. Jadi, instead of kita guna 2-nitrobenzoic acid, kita juga boleh tuliskan dia sebagai ortho-nitrobenzoic acid. Saya ulang balik Ingat, ini orthometapara ni untuk 2 substituents saja guys. Tapi dalam kes ni bolehlah guna sebab still masih lagi ada 2 substituents. Cuma dalam kes ni berbeza substituents saja. Tetapi still the total number of substituents are 2. That's why kita masih lagi boleh guna sistem orthometapara. Okay, kita tengok pula the next example. Ni guys. Ini pun sama macam tadi, cuma beza dia apa? Position of nitro tu saja kan. Tadi pada position ortho, sekarang kita ada nitro pada position meta kan. Ini namanya adalah 3-nitrobenzoic acid ataupun kita boleh namakan sebagai meta-nitrobenzoic acid. Okay, yang ni pula saya rasa dah boleh tahulah, dah boleh agak apa dia punya nama kan. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi nitro pada position carbon number 4. So kita akan ada 4-nitrobenzoic acid ataupun kita boleh tuliskan sebagai para-nitrobenzoic acid. Okay. Alright, seterusnya katakanlah macam mana nak cakap okay, macam ni. Tadi kita ada 2 substituents. Satu substituent tu dia akan memberikan common name, satu lagi tak kan, satu lagi ada bunyi benzin kan. So kita akan bagi priority pada substituent yang memberikan common name. Okay guys, but ada juga case di mana kadang-kadang ada 2 substituents tetapi kedua-dua substituents tu tidak memberikan common name. Inilah kes yang seterusnya kita nak bincang ni. In this case class, what should we do? Kita akan give the lowest possible number to the substituents and then still kita kena apply alphabetical order tu. Kita kena ikut susunan abjad lah. Kita tengok contoh like yang tengok yang pertama. Yang pertama, the first compound. So kita ada benzene bonded to 2 different substituents. Kita ada apa ni? So this is chloro. Nice. So ini kita ada ethyl. Okay, tengok contoh ini kalau kita tengok, kalau kita ambil chloro, kita ambil chloro ni, kita jadikan ini sebagai parent, kita akan dapat apa? Kita akan dapat chlorobenzene. Okay, kalau kita ambil yang atas, ethyl benzene. Nampak tak? Chlorobenzene, ethyl benzene. Maksudnya apa? No matter which substituent kita choose sebagai parent, kedua-dua akan memberikan nama benzene juga. Maksudnya tidak ada common name. Jangan keliru yang toluene tu kalau dia bonded dengan methyl, itu methyl benzene. Yes, methyl benzene dia punya common name is toluene. Ini bukan methyl benzene guys, ini ethyl benzene. Jadi chlorobenzene, ethyl benzene. Jadi in this case kita tak boleh guna common name tu. Okay, so jadi kita akan buat apa? Maksudnya parent dia adalah benzene. Kali ni parent dia adalah benzene. Okay, cuma the question here is
which of these two substituents kita kena bagi priority sebagai carbon number 1, bonded to carbon number 1. Nah, itu yang saya kata tadi, kita kena ikut alphabetical order, guys. Sebab kalau you guys tengok kat sini, kita ada chloro dengan ethyl kan. So kita tahu chloro starts with C. Kan, ethyl starts with E. So between C dengan E, of course C comes first. A, B, C, D, E kan. C dulu baru E. Jadi that's why ini kita assign carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Okay, jadi kita ada 1 chloro, see 1 chloro, 4 ethyl benzene. Nampak tak 1 chloro, 4 ethyl benzene. Ataupun kalau you guys tengok kat sini, both of this chloro dengan ethyl berada pada position para kan? Position para. So instead of we are using numbers, okay, kita juga boleh terus guna ortho meta para punya sistem tadi. So simply kita just tulis para chloroethyl benzene. Nampak guys? Dalam case bila kita guna para, kita tak perlu lagi nak letak numbers. Sebab kita dah understood. Kalau position para maksudnya 1, 4. Dia tak perlu lagi nak buat para 1 chloro 4 ethyl benzene, no need. Okay, sebab para tu dah menjelaskan pada kita apakah kedudukan both of the substituents. Cuma saya nak ingatkan kat sini, kalau you gunakan sistem auto meta para ni pun sama. Kita still apply alphabetical order tadi, nampak? Kita akan tulis chloro dulu, baru kita tulis ethyl. Bukan para ethyl chloro benzene, salah. Dia should be para chloro ethyl benzene, guys. Okay, so dalam exam nanti, katalah kalau keluar lah soalan tanya pasal naming of derivative benzene ni kan, you ada dua pilihan lah. Sama ada you nak guna sistem auto meta para pun boleh, you nak guna numbering system macam you buat sebelum ni pun boleh. Cuma saya galakkan lah, cubalah belajar gunakan this ortho meta para ni. Sebab saya cakap tadi kan, you tak ada tempat lain you nak guna tau, dekat sini sahaja. Benzene yang ada 2 substituent sahaja guys, yang you boleh guna this ortho meta para system. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Right. Okay guys, so kita ada apa kat sini? Kita ada nitro dengan chloro, di mana both of these substituents tidak ada pun yang akan memberi parent to common name kan. Nitrobenzene atau chlorobenzene, nampak tak? Jadi maksudnya dua-dua tidak akan memberikan common name, jadi kita kena assign siapa yang kita akan letakkan daripada carbon number 1. So chloro starts with C kan, nitro starts with N. Jadi chloro dululah kan, chloro dulu. Jadi chloro akan kita assign pada carbon number 1. Okay. Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. So that's why namanya adalah 1 chloro 4 nitrobenzene, ataupun kita boleh namakan sebagai para chloro nitrobenzene. Okay, para chloro nitrobenzene. Okay. And then seterusnya yang ketiga. Okay, so ini pula kita ada 2 substituents yang berbeza tetapi dua-dua adalah halogen lah. Satu bromo, satu chloro. Okay, dan kalau tengok dekat sini, both of this bromo dengan chloro berada pada position meta kan. Pada position meta. Cuma sekarang ni siapa yang kita akan bagi priority sebagai yang akan mendapat privilege untuk carbon number 1 tu, siapa? Bromo lah, sebab bromo starts with B kan, bromo pula, bukan bromo. Okay, bromo start dengan B kan, bromo chloro kan, bromo chloro. Okay, jadi in this case bromo ini kita assign dia pada carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Jadi 1 3 kan, jadi 1 3 apa, 1 3. So 1 3 tadi adalah position meta kan. Jadi in this case kita boleh namakan dia menggunakan numbers like this, 1 bromo 3 chlorobenzene. Or it can also be written as ataupun be named as meta bromo chlorobenzene. Okay guys, inilah dia Okay guys, seterusnya kita pergi pula what if kalau the compound ataupun benzene itu is bonded to 3 dan juga 4 substituents. So in this case guys, apa kita akan buat? Kita akan choose one of the substituent yang akan memberikan the new parent name ataupun common name, dan this substituent itu kita akan assign dia sebagai carbon number 1. Maksudnya dia akan bonded, kita assign dia sebagai bonded to carbon number 1.
For example, kalau you guys tengok dekat contoh kat bawah tu, okay, dekat screen you all sekarang ni, nampak tak? Kita ada apa kat sini? Kita ada carboxyl, and then kita ada chloro. Okay, kalau carboxyl, benzene bonded to carboxyl, dia akan memberikan nama apa? Benzoic acid kan? Tapi kalau chloro bonded to benzene, dia akan bunyi chlorobenzene. So that's why in this case, priority, keutamaan kita bagi pada this. Sebab this parent name tidak ada bunyi benzene. Senang cerita, dia akan ada satu common name dia, benzoic acid, and that is the parent of this compound. Okay, jadi dia punya parent ni adalah benzoic acid, dan ini kita akan assign as carbon number 1. So bila kita assign as carbon number 1, so sekarang kita nak move ke mana? Clockwise ataupun anti-clockwise, tak ada masalah, sama saja. Let's say kalau kita move clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why kalau you tengok dekat sini, position of chloro yang 3 ni pada position 2, 4, 6. Jadi that's why namanya adalah 2,4,6 trichlorobenzoic acid. Okay, 2,4,6 trichlorobenzoic acid guys. Okay, cuma saya nak kat sini sekali lagi guys, ingat untuk tri dan juga tetra substituted benzene, kita tak boleh guna ortometapara. Jangan pula tiba-tiba ada pula ortometapara dekat nama untuk case yang macam ni. Right, so tak boleh dia hanya untuk two substituent sahaja guys. Okay, now let's look at this exercise. Okay, let's do this together guys. So kita ada yang pertama. Okay, what do you think? Should we name the first compound here? Kita ada hydroxy, nitro dengan nitro. Sekarang kita tahu kalau kita ambil nitro ini sebagai parent, so dia akan bunyi nitrobenzene kan. Tapi kalau kita ambil OH yang bonded dengan benzene ni, ini dia akan bunyi apa guys? Dia akan bunyi, namanya akan jadi phenol kan, phenol. So that's why kita parent of this compound adalah phenol. And since OH kita bagi priority, so that's why kita assign as carbon number 1, carbon number 2, number 3, number 4, and the name of this compound you akan dapat 2,4-dinitrophenol. Okay, 2,4-dinitrophenol. Right, seterusnya kita ada compound number 2. Okay, for compound number 2 pun sama juga, parent dia adalah, guys, sekarang ni macam mana ni? Kita ada carboxyl dengan hydroxyl kan? Okay, sekarang ni kalau kita ambil ini sebagai parent guys, dia akan bunyi apa? Benzoic acid, betul tak? And then kalau kita ambil ini sebagai parent, dia akan bunyi apa? Dia akan bunyi phenol. Okay guys, kita dah ada satu example yang mengelirukan kat sini. Macam mana ni? Sekarang ni, either way, mana-mana pun you ambil, dua-dua tak ada bunyi benzene. Ini bunyinya phenol, ini bunyinya benzoic acid sebagai parent name. In this case guys, which functional group, which substituent tu, yang bonded dengan benzene tu, yang kita sepatutnya bagi keutamaan, priority? Benzoic acid, phenol. Phenol, benzoic acid. Which one? Come on guys, which one? Which one do you think? Kita kena bagi parent name. Kita kena bagi priority sebagai parent name of this compound. Okay. Right. Tak ada idea. Okay, dia macam ni guys. Dia macam ni tau. Sebenarnya, nanti you akan belajar benda ni kemudian Okay guys, sebenarnya dalam functional group ni, actually kita boleh susun all of these functional groups berdasarkan kepada dia punya priority. Priority dia, keutamaan dia. Okay, for example, dalam case macam ni kan, kita ada carboxyl dengan hydroxy. Okay guys, kalau you nak tahu dalam senarai priority of functional group, untuk bila kita nak buat naming ni, carboxyl dia punya priority dia adalah paling atas. Paling atas, the top. Maksudnya ke dalam carta kedudukan priority of functional group tu, carboxyl ni sentiasa number 1.
sentiasa pada on top dalam chart tu, dalam carta tu, dan hydroxyl dekat bawah dia. Jadi dalam kes ni between carboxyl dengan hydroxy, okay, kita katakan the priority must be given to carboxyl. Tak apa guys, nanti saya akan bagi pada you all the table. Ada nota tu nanti saya akan bagi kemudian. Yang dikatakan macam mana kita nak tahu siapa should kita kena bagi priority. Dalam kes ni priority must be given to carboxyl. Jadi that's why in this case guys, okay, the parent adalah benzoic acid, bukannya phenol. Okay, lagi satu saya nak share jugalah tips untuk nak menentukan parent name ni guys. Biasanya parent name ni untuk derivative of benzene ni dia mesti ada satu saja. Okay guys, kalau you all tengok kita ada dua OH kan. Bila ada dua OH maksud dia apa? Maksudnya akan ada dua parent name. Betul tak? Takkan kita nak kata diphenol pula kan? Tak boleh, salah tu. Normally parent ni dia adalah satu sahaja. Maksudnya dia ada satu nama saja. Okay, itu satu cara jugalah untuk kita nak tengok. Tapi kalau dalam kes ini priority, kalau kita tengok pada kes priority must be given to carboxyl. Okay, so that's why in this case the parent is carboxylic acid, bukannya alkohol. Jadi that's why in this case the parent is benzoic acid, and both of the hydroxyl group tu, dua-dua tu pada carbon number 3 pada carbon number 5 tu, itu akan jadi substituents. Okay, in this case, dia namanya adalah 3,5-dihydroxy benzoic acid. Okay, 3,5-dihydroxy benzoic acid guys. Right, next, the third compound. Okay, the third compound, kita ada apa ni guys? Kita ada bromo, kita ada nitro, kita ada methyl. Okay, so kalau kita ambil bromo sebagai parent, ni, substitute ini bromo yang bonded dengan benzene, dia kena dia apa? Dia kena bromo benzin kan? Bromo benzin. Ini nitro benzin. So ada bunyi benzin. Cuba tengok pula methyl benzin. Guys, methyl benzin kan ada nama lain kan? What do we call that? Toluene. Kan? Toluene. Nampak tak? Toluene. So that's why in this case guys, methyl yang bonded dengan carbon ni, this carbon here kita assign as carbon number 1. Why? Because this is the parent. Inilah parent dia, toluene. Okay, so toluene kita ada nitro pada carbon number 2, kita ada bromo pada carbon number 4. So between nitro dengan bromo, keutamaan alphabetical order, bromo dululah kan. Jadi kita ada 4 bromo, 2 nitro, toluene guys. Okay, 4 bromo, 2 nitro, toluene. Okay. Okay, semua orang ini untuk case kita ada 3 substituents guys. Alright, seterusnya. Okay, and let's say pula, katakanlah kita ada 3 substituents, tetapi all of the substituents tidak memberikan common name. Ini macam case tadilah, maksudnya kita kena list them mengikut alphabetical order. Sama juga untuk numbering pun, kita akan numberkan priority itu sebagai carbon number 1 itu pun mengikut alphabetical order. Okay, for example, kita ada chloro, bromo, iodo. Okay, so antara chloro, bromo, iodo, chloro starts with C, bromo starts with B, iodo starts with I. Okay, so kita akan keutamaan pada siapa? Maybe you kan kata, sir, kenapa kita tak bagi priority pada bromo? Bromo starts dengan B kan? Sebab apa kita tak ambil bromo sebagai carbon number 1? Sebab nanti ke position of the double bond tu, bukan double bond, position of the halogens itu, okay, akan memberikan kombinasi nombor yang besar kan? Sebab kita kena bagikan, kalau ada 3 substituent like this, kita kena bagi position yang rendah, set nombor yang rendah. Jadi in this case, that's why kita akan number them, okay, all of these 3 substituents as macam ni lah, 1, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Tapi bila kita nak menulis nama dia, kita akan tuliskan mengikut alphabetical order guys. Right, so in this case, dia akan jadi 2 bromo, 1 chloro, 3 iodo, benzene. Okay, so ulang balik 2 bromo, 1 chloro, 3 iodo, benzene. Okay, seterusnya guys, kita tengok pula contoh soalan ni. Name the following compound. Okay,
Right, nampak? Kenapa dia buat numbering macam ni guys? Kenapa ini carbon number 1, number 2, number 4? Sebab inilah combination nombor ataupun kedudukan substituents yang rendah. Kan? Yang rendah. Sebab kalau you start from here, for example, kalau you start daripada this carbon kan, you start sebagai carbon number 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan dapat 1, 2, 5. Kan? 1, 2, 5. Kalau ini 1, 2, 4. Ataupun kalau you start from here, okay, kalau you start, kalau kita move anti-clockwise for example, okay, kalau you start from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, you akan dapat 1, 4, 6. That's why yang paling rendah, inilah combination ni guys, 1, 2, 4. And since the three of the substituents are the same substituents, kita boleh guna prefix tri. Kan, kita boleh guna prefix tri tu. Jadi in this case, the name of this compound adalah 1, 2, 4, tribromobenzene. Okay, 1, 2, 4, tribromobenzene guys. Okay, semua orang? Okay, apa tiba-tiba keluar wrong pula ni kan? Ni macam ni, sebenarnya tak ada apa pun ni, just saya nak mention. Okay, katalah contohnya compound ini kita namakan sebagai 4-bromo 1,2-dimethylbenzene kan? Okay, you all tak boleh namakan dia macam ni tau. 4-bromo ortho-dimethylbenzene. This is wrong. Walaupun kita tahu 1, 2 adalah position ortho kan? Tapi tak boleh tau. Ni salah ni. Totally wrong, salah. Sebab apa saya mention tadi, sistem ortho metapara ni guys can only be used for arenes ataupun derivatives of benzene ini yang hanya ada 2 substituent sahaja. So that's why in this case, jangan pula you pergi guna ada ortho pula kat situ. Walaupun ada position 1, 2 kat situ. Okay, guys Alright, seterusnya kita pergi pada the last part of this lesson. Okay guys, dan there are some cases juga, benzene dia boleh jadi substituent tau. Tadi benzene sebagai parent. Ada juga case, benzene akan jadi substituent. Okay, bila benzene jadi substituent? Jadi dua keadaan. Satu, benzene tu kita akan sebut dia sebagai phenyl. Ingat benzene kalau jadi substituent namanya adalah phenyl. Okay, phenyl. So, bila tau? Yang pertama, bila this benzene ring is attached to a carbon chain containing more important functional group. For example, like this. Nampak tak? Walaupun benzene bonded dengan, kita ada rantai karbon kat sini, tapi but since there is a carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond dalam this straight chain ni, rantai lurus ada carbon-carbon double bond, so priority kita kena bagi pada ni. Priority must be given to this chain ni. That's why in this case class, benzene akan jadi substituent. Okay, and then kita buat numbering guys, kita akan nomborkan daripada carbon yang bonded dengan benzene ring. Sebab kalau you start daripada sini, 1, 2, 3, 4 kan. So macam phenyl pada carbon number 4. Okay, kita kena assign sebagai carbon number 1 lah. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi parent dia apa? The parent is butene kan. Alkene yang ada 4 carbon atoms kan. Butene ataupun 2-butene. Parent is 2-butene. And then pada carbon number 1 ada satu phenyl. So namanya adalah 1-phenyl 2-butene guys. Okay, 1-phenyl 2-butene. And then contoh yang berikutnya ada this compound guys. Okay, tempat ini pun sama, since ada hydroxyl, and hydroxyl is more important functional group than benzene. Okay, jadi kita ada parent is this. What is this? Alcohol with 2 carbon atoms. Ethanol. Kan, ethanol. And then carbon which is bonded to this OH, kita assign sebagai carbon number 1, carbon number 2, and then pada carbon number 2 ada phenyl. So ini namanya adalah 2-phenyl ethanol. Okay, guys Alright, seterusnya. Okay guys, ada juga case di mana bila benzene akan jadi substituent apabila benzene itu dia bonded dengan rantai karbon yang lebih panjang ataupun mempunyai more than 6. Okay, ataupun 6 or more carbon atom. For example macam ni guys. Nampak? Ni ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Ada 7. So more than carbon dalam benzene ring. So in this case, benzene juga akan jadi substituent. So benzene bonded pada carbon number 2. So dia jadi phenyl. So namanya adalah 2-phenyl heptane guys. Okay, 2-phenyl heptane. And then untuk the last
ini adalah cara kita nak menulis lah untuk phenyl. Instead of we are using benzene ring like this, you boleh guna C6H5 ataupun kita boleh abbreviate dia sebagai PH sahaja. Okay, and then last sekali sebagai penutup ini ada juga kes di mana kita sebut sebagai benzyl group. Okay, kalau tadi kita tahu ini kita sebut apa? Phenyl kan? Ini phenyl. Tapi kalau CH2 dengan benzene ring ni guys, ini kita sebut sebagai benzyl group. Okay, benzyl group. Okay. Okay, for example, okay, nampak ini namanya apa? Ini benzil kan? Ini benzil. So ini namanya adalah benzyl bromide. Benzyl bromide ataupun bromomethyl benzene. Ini nama lain lah, tapi kita juga boleh namakan sebagai benzyl bromide. And the second example, kita ada apa ni? Ini pun benzil kan? Benzyl alkohol ataupun nama lain adalah phenyl methanol. Okay guys, so itulah dia lesson kita untuk hari ini berkaitan dengan nomenclature. And untuk the next lesson kita akan masuk pada chemical properties of benzene guys. Okay, so itu saja untuk lesson hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See ya in the next lesson. Bye.